dambe poisson gazima uko sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini gadi dambe yujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa omini gadi Hidaka yujela sambalanyo amini gadi Hidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyoka, Yujela sambalanyo amini gadi Wasona ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona me, wasona samalolo bora, le wasona me, alele minda la gadi, wasona me, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele mizere bana, wasona me. Papa nana kabo bara yola dame dama Oduye buru ke la kondanali De una na kabo tulundi ala dame dama Oduye wolo de una kontale Maninga wo bosondame Fila wo basondame Tenevo wo basondame Baba wo basondame Dongo bubu ko basole Hena basondame Marakalu go Suragalu basondame Damashagilu go Kamele damagani godina basondame A côté beyi A orange beyi Abesoro Damatemendiala Produit par Sime Agroalimentaire. Eskay Jitumun bala bala sabali bala kunumbali wala ciciliba Nam. aw ye matulubaw ye ko sebe cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ komu ko mugutaɲɛ ye dagaba kan blanti bla he o kɛmɛ ka mɔgɔ min bi ala dɔrɔn de b'o dɔn nka cɛjilibaw Nam. cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ men dan ye men tigila ye nagata mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabɛti tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. jamakulu jɔ k'a fɔ ko e dɔrɔn an bɛɛ b'an kɔfilɛ nka mun de bɛ an bɔ ɲɔgɔn na o de ye tɔgɔ ye bi ko dɔ baro o bɛna sigi tɔgɔ de kan nka tɔgɔ suguya jumɛnw don a t'i n'a fɔ ni Aminata a t'i n'a fɔ Sira tɔgɔ kɔrɔmanw don tɔgɔ bonyalenw don tɔgɔ minnu don u n'u histoire de bɛ ɲɔgɔn na walasa k'o tɔgɔw dɔn bi an bɛna baro kɛ nka bi n kelen tɛna ye baro la dɛ n kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ n bolo min fana a tɔgɔ ye o tɔgɔ dumani dɔ ye ne n'ale de bɛna jɛ ka baro in kɛ bi an b'a wele Marakacɛ Dawo Marakacɛ n b'a ɲini fɛ ka gɛrɛ la Aminata an b'i fo i ye an wele ka na an k'an da don baro la donc baro min don i y'a fɔ tɔgɔko de don n'o ye an ka tɔgɔ kɔrɔw ye tɔgɔ minnu n'u ma bɔ kuranɛ kɔnɔ u ma bɔ bibili kɔnɔ an bɛna kuma kɛ o de kan bi ka fara Marakacɛ Dawo kan
an ka invité fɔlɔ naani minnu bɛna baro ja o ye Bodoro Jalo ye. Bodoro an b'a f'i ɲɛna k'i Jalo i bisimila. Bodoro kɛrɛfɛ Nji bɛ yen, Nji Tarawele, Nji i Tarawele k'a tugu Nji la su 3 Sisoko Bulamuso i bisimila. Ayiwa o fana kɛrɛfɛ an ka chroniqueuse il se trouve qu'ale fana tɔgɔ ye Ɲɔgɔ Ɲɔgɔ Jakite an ka plateau ka di bi dɛ Ɲɔgɔ kɛrɛfɛ Bisiri b'an bolo Bisiri i Kulubali ayiwa tɔgɔ ninnu yɛrɛ dɔrɔn bɛ ko dɔ yira mɔgɔ minnu b'an bolo bi tɔgɔ gansan tɛ an n'u bɛna baro kɛ tɔgɔw kan tɔgɔ ninnu nacogo tɔgɔ ninnu histoire an bɛna baro k'o de kan ayiwa an ka question fɔlɔ an ka tɛmɛ jɔli parce que aw bɛ tɔgɔw importalen don aw tɔgɔ ninnu Bodoro e tɔgɔ i b'a vi cogo di mɔgɔ si t'i tɔɔrɔ ni i tɔgɔ in ye hali écoledenya kɔnɔna la écoledenya na caman bɛ yen o bɛ dɛsɛ k'a fɔ ne yɛrɛ b'a ta ni ironie ne bɛ yɛlɛ souvent o b'a déformer yɛrɛ mais ni min ye min fɔ ne b'o laminɛ ten ni maître ye appel kɛ sisan ka taa fɔ classe kɔnɔ bɛɛ sumalen Bodoro Jalo mɔgɔw ka réaction bon généralement écoleso la ne bɔra yɔrɔ min na an ni minnu b'a daminɛ an n'olu de bɛ se fo ɲɛfɛ donc maître de bɛ changer dɔrɔn sinon écoleden caman tɛ changer. D'accord e tɔgɔ in e tɔgɔ dara mɔgɔ de la wa ou bien histoire dɔ nana ni e tɔgɔ in ye parce que tɔgɔ min don tiɲɛ na ne yɛrɛ ma deli ka mɛn tulo la ni bi tɛ Bodoro histoire jumɛn de b'a e tɔgɔ in kɔfɛ. bon ne kɔni tɔgɔ dara ntɛnɛmuso de la mais tɔgɔ in ye fila tɔgɔ de don. a kɔrɔ. u ko ko fila ou misi dɔ de bɛ yen nɔ misi janmujan dɔ de bɛ yen k'a bɛ fɔ o de ma ko Bodoro. a ye ni fila tɔgɔ dara misi la. Effectivement Aminata o yɔrɔ in na an bɛ dakuruɲɛ damadɔni fɔ siya dɔw bɛ yen effectivement u bɛ bagan tɔgɔ da adamaden na o ye kelen ye filanan fana bagan couleur fana u b'o fana tɔgɔ da a bɔra k'o de fɔ sisan kɔrɔbɔrɔw fɛ yen a bɛ yen ka caya kosɛbɛ a bɛ miyankaw fɛ yen a bɛ hali bamananw fɛ yen a tɛ bali i la i ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ mɛn ko sama i ka dɔ tɔgɔ mɛn ko gɔnba sama de ko don gɔn yɛrɛ de fana ko don donc effectivement a ye min fɔ sisan a kaw caman yɛrɛ de bɛ yen. ok merci Marakacɛ Nji Yakuba Tarawele Nji ka histoire in nana cogo di ou bien Nji yɛrɛ kɔrɔ. bon ne ka Nji a kɔrɔ ye d'abord ne ye Nji yɛrɛ de ye. mun na ni Nji ye minnu bɛ Nji dɔn ni ko mɔgɔ ma ko n ye Nji ye a b'a to i b'a dɔn mɔgɔ min don du kɔnɔ Nji kɔrɔ ye ko denkɛ fɔlɔ. donc ne ye n fa ka Nji ye n ye n ba ka Nji ye et puis n bɛ waso n'o ye fana ha. mais Nji ko k'ale bɛ waso n'a ta ye Yakuba bɛ Nji ta in kan tɔgɔ fɛn fɛn dun b'an bolo yan Bosoro bɛ tɔgɔ wɛrɛ t'o ta kan Susaba bɛ yen Bisiri bɛ yen Ɲɔgɔ bɛ yen Marakacɛ bɛ yen mais Yakuba bɛ e kelen de ta kan maloya don dɔɔni wa ou bien complexe don wa ou bien mun de nana ni Yakuba ye e ta in kan. bon ne ka Yakuba ɲininkaliw senfɛ a fɔra n ye ko Yakuba ye Nji ka tubi tɔgɔ de ye komi ne ye Nji ye mais n mɔkɛ fɛnɛ tun tɔgɔ ye ko Nji a kɛra coïncidence ye. bon silamɛya nalen u ye Nji la tubi ka Yakuba da la mais fɔ la k'a ma sɔn Yakuba in na a ma sɔn Yakuba in na parce que a ko a tɛ Yakuba kɔrɔ dɔn quoi i tɛ fɛn min dɔn kana to ka fɔ i ma n'o tɛ i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye yɔrɔ dɔ la kuma dɔ la. mais Nji ni Yakuba la jumɛn ka di ye. bon bi kɔni ne ko Nji i b'o faamuya n'o tɛ kunun non non surtout école la galon ci bamanan ci a ci fɔ kɔnɔ ye ci ni tun ye fɔ ne ma dɔrɔn an tun bɛ fɔlɔ fara ɲɔgɔn nɔfɛ mais bi Dieu merci n'a fɔra ko Nji n bɛ waso n'a ye parce que n b'a kɔrɔ dɔn n'a fɔra mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna u ti ɲininkali caman sɛmɛ i la bilen u b'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min i bɔra yɔrɔ min na i ye min fɛnɛ ye parce que très généralement Nji n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ bamanan na don donc bamanan fɛnɛ mɔgɔ sugu jumɛn don denkɛ fɔlɔ don n'a fɔra ko karisa la ka ko Nji dɔrɔn a tɛ nin yɔrɔ jan bilen o kɔrɔ k'olu ka denkɛ fɔlɔ don quoi. an bɛ min fɔ Nji kan an ka ɲininiw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Nji a bɛ bamanan a bɛ miyankala a bɛ dɔgɔnɔw fɛ yen a bɛ filaw fɛ yen a bɛ siya caman hali babaw fɛ yen an ka o ɲinini kɔnɔna miyankala effectivement miyankaw b'a fɔ Nji ma ko je u b'a fɔ zanga ma zanga o ye denkɛ filanan ye denkɛ sabanan o ye ngolo ye denkɛ naaninan o ye nbɛ ye duurunan o ye ndɔ ye wɔɔrɔnan o ye ɲa ye wolonfilanan o ye nba ye nba mɔgɔ caman a sɛbɛncogo ni alphabet yɛlɛmacogo fɛ
mɔgɔw nana o kɛ ba ye ani ba tɛ kelen ye an ka jamanakuntigi dɔ transition président tun tɔgɔ ko Badaw mais n'i ye ale si jate minɛ o wagati la Miɛnkala o tuma nin tɔgɔ ninnu tun bɛ sɔrɔ cogo di o y'a sɔrɔ Miɛnkaw tɛ ba dɔn bamanankan ma na ba ye bamanan mɔgɔ bonya tɔgɔ de ye donc an ka ɲininiw y'a jira k'a fɔ nba de don et non ba donc o bɛ yen cogo min na Miɛnkala a bɛ yen kɔrɔbɔrɔw fɛ yen a bɛ yen filaw fɛ yen a bɛ yen dɔgɔnɔw fɛ yen a bɛ yen siya caman caman na donc dɔgɔnɔw fɛ yen misali la i bɛ taa sɔrɔ olu b'a fɔ an baji o ye fɔlɔ ye an nelu o ye filanan ye an tanu o ye sabanan ye an nayi o ye naaninan ye an nu o ye duurunan ye an makuru wɔɔrɔnan an ma sɔ o ye wolonfilanan ye filaw fɛ yen fana an ma fɔlɔ sanba filanan yɔrɔ sabanan pate naaninan dɛnba duurunan ɲɔbɔ wɔɔrɔnan ani leela wolonfilanan a bɛ cɛla cogo min na a bɛ musow fana la ten donc nin tɔgɔ ninnu fɛn o fɛn n'an y'a cɛlamaw fɔ a musolamaw fana bɛ yen k'a daminɛ fɔlɔ la ka na bila fo wolonfilanan na an y'a ye Miɛnkaw fɛ olu bɛ dan wolonfilanan bamananw bɛ dan wolonfilanan filaw bɛ dan wolonfilanan ni wolonfilan sera tuguni u bɛ segin a kan ni je o ye walasa ka den cogoya dɔn du yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra ko je sisan je fɔlɔ bɛ yen i ye muso fɔlɔ furu o den fɔlɔ o ye je ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na nci i nana muso filanan furu o fana denkɛ fɔlɔ o fana tɔgɔ kan ka da je mais tuma dɔw la i b'a sɔrɔ danfara bɛ don baw tɔgɔ fɛ ni o tɛ muso mana wolonfilan kɛ muso min bɛ wolonfilan kɛ ka tila ka n'a daminɛ tuguni seginna o kɛra cɛ ye o tuma ni a sera wolonfilan na kɔnti bɛ jɔ a bɛna daminɛ kura la sisan n'a daminɛn'o la a bɛ fɔ ko nci wɛrɛ ou bien nci kura donc Miɛnkaw fɛ yen olu b'a fɔ jewa ou bien je fɔnɔ o kɔrɔ je dɔ wɛrɛ ou bien je kura bamananw fɛ yen je kura a bɛ ten de tɔgɔw nacogo fɛ i tɔgɔ faamuna denkɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ faamuna ni denmuso fɔlɔ n'an bɔra ji la an bɛna su saba la su saba tɔgɔ in a ka ca sisan an tulo b'a mɛn a ka ca mais su saba n'i ye su saba ta k'a fɔ k'i b'a fɔ bamanankan na yan su saba bɛ yen n'o ye trois nuits su saba bɛ yen n'o ye trois morts ye trois cadavres trois cadavres trois nuits wa trois cadavres e fana ta histoire ye jumɛn ye an bɛ jama bɛɛ fo ka barika da ne ka su saba ye trois nuits de trois nuits donc saya ko kuma tɛ yan ayi saya kɔni an n'o ka jan o de ye mɔgɔw tɔrɔ bi parce que ne tɔgɔ in yɛrɛ sisan de mɔgɔw bɛ ka su saba in dɔn kosɛbɛ n'o tɛ fɔlɔ fɔlɔ n'i ko ko su saba yɔrɔ min na jama bɛ wuli k'i yɛrɛ ɲini su saba bɛ fɔ dugu jumɛn de su saba in ye n'i y'a mɛn ko su saba dɔrɔn kasɔnkaw bara don araye kan tɔgɔ de don mais n'i y'a ye si wɛrɛ la komi bamananw bara i b'a sɔrɔ a y'a da mɔgɔ min na kasɔnka sira de don su saba in fɛnɛ tɔgɔ min don dafalen tɔgɔ de don dafalen tɔgɔ de don komi denko sira an y'a mɛn cogo min na an ka mɔgɔkɔrɔbaw da kɔnɔ denko de gɛlɛyara a taara se moriw ma k'u ka ala deli k'a ye walasa a ka den sɔrɔ moriw ye su saba de kɛ ka ala deli su sabanan sisan u ye jaabi d'a ma i muso bɛna garisigɛ den na den bɛna kɛ muso de a ko ni den kɛra muso ye ala min delila ni ala sɔnna su saba kɔnɔna na ne bɛ n den tɔgɔ da su saba la su saba in bɛ da muso de su saba i tɔgɔ ka di c'est pour cela que avant j'ai eu beaucoup de problèmes parce que école ninnu na n'i kun y'a fɔ ko su saba dɔw b'a fɔ trois morts trois cadavres kumaw bɛ caya a kun bɛ digi ne yɛrɛ la parce que ne yɛrɛ kabini tɔgɔ yɛrɛ da yɔrɔ la fɔlɔ histoire wulila an ka so parce que ne mama yɛrɛ ye bamanan de ne mama de ma deli ka tɔgɔ in mɛn ne fa ye kasɔnga de ne fa yɛrɛ ye falayi de tɔgɔ dalen ne mama ma deli ka tɔgɔ in yɛrɛ mɛn mais ne tɔgɔ dara n fa ba de la d'accord donc sisan n'an ye su saba yɔrɔ yɔrɔ a trois cadavres bɛ yen wa ou bien a bɛɛ lajɛlen ye trois nuits de a bɛɛ ye trois nuits ye e dɔrɔn de ta ye trois nuits ayi dɛ an bɛɛ de ye trois nuits ye cadavre tɛ yen donc cadavre de tɛ su saba ye cadavre tɛ yen yɛrɛ cadavre yɛrɛ kuma tɛ foyi i Sisoko d'accord ɲɔgɔ ɲɔgɔ Jakite an b'a ye Jakite ye fila jamu ye ɲɔgɔ in k'an bɛ sɔrɔ Miɛnkala ka caya e ka o nana cogo di bon comme an fa y'a fɔ cogo min na n ji ale ye n ji ye
mais ne tɛ ɲɔgɔn ye ne dara ɲɔgɔn de la mais ne tɛ ɲɔgɔn ye denmuso filanan ne tɔgɔ dara ɲɔgɔn min na o tun ye sɛnɛfɔ ɲɔgɔn de o tun ye denmuso filanan de ne dun ye lagare de ne tɛ ɲɔgɔn ye ne dara ɲɔgɔn la de mais ne tɛ ɲɔgɔn ye ne tɛ sɛnɛfɔ ye fɔlɔ ɲɔgɔn ka ca sɛnɛfɔ ani miyankaw de fɛ à part ça n'i y'a ye yɔrɔ wɛrɛ la i b'a sɔrɔ dɔ y'a kanu k'a tɔgɔ da o tigi la ne ta kɛra ten tɔrɔ sinon ne tɛ ɲɔgɔn ye. ɲɔgɔn min ni a bɔra k'a fɔ sisan gɔ min bɛ a kan o bɛ an b'a fɔ min ma diminutif balontannaw la sisan i b'a ye k'a fɔ Robinho Ronaldinho donc ou bien Poupette ou bien Choupette o fitinin tɔgɔ fɛn mo fitinin min n'an b'o tugu a la o ye kanuya yɔrɔ dɔ ye ou bien k'a jira k'a fɔ n ka bebeni misali de don donc ɲɔ o de ye denmuso filanan ye miyankaw fɛ yen ani sinafaw fɛ yen mais n'i ye rɔ n'i y'o fara a kan ou bien gɔ n'i y'o fara a kan o ye danfaranin dɔ ye ka affection yira ka manjani yira sinon miyankaw b'a fɔ de ko ɲɔ sinafaw fana b'a fɔ ko ɲɔ mais tuma dɔw la u bɛ gɔ fara a kan ou bien rɔ fara a kan ɲɔrɔ par exemple ça veut dire ma petite n ka ɲɔ fitinin ɲɔgɔ n ka ɲɔ manja voilà o manja tɔgɔnin faralen a kan o kɔrɔ k'a fɔ a ye a tɔgɔ fana fɔ cogo min na tɔgɔ bɛ na ten fana i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔma bɛ na ni tɔgɔ ye k'a sɔrɔ i tɛ aran na nacogo la bange la i tɛ o nacogo ye i bɛ denmuso filanan tɔgɔ bɛ da i la i bɛ taa sɔrɔ i ye denmuso naaninan ye mais o bɛ sɔrɔ tɔgɔmayaw de fɛ an bɛ a ta faamuya o cogo de la. d'accord ɲɔgɔn i fana tɔgɔ faamuna bi an fɛ sa. a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔ kana yɛlɛ an tɔgɔw la dɛ. tɔgɔ ninnu ka di kojugu. ale ta ye donse in bisiri b'an bolo bisiri b'an bolo bisiri kulubali a tɔgɔ in fana c'est rare bisiri e ka bisiri kɔrɔ a n'a tɔgɔ nana cogo di. bon k'aw fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ u bɛ k'an lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka dɔn k'a fɔ ni émission belebeleba de c'est vrai ɲini siɲɛ fɔlɔ y'a la mais yanni turu yɛrɛ ka se ne ma n ye fɛn caman faamuya kɔnɔ donc n'a sɔrɔ émission tun tɛ yen émission tun ka créer ka dɔn k'a fɔ ni an ka tɔgɔw an ka laadala tɔgɔw ka valeur don an ka laadala tɔgɔw la mɔgɔ kana maloya ni i tɔgɔ ye mɔgɔ kana siran ni i tɔgɔ ye tɔgɔ min b'i la i k'a ɲini k'a dɔn ne yɛrɛ tɔgɔ nin nana cogo di bon mun ye Bisiri Kulubali ye ne mɔcɛ tɔgɔ de ye ko Sibiri Kulubali ala ka hinɛ a la donc ne ye a mɔden ye ne sɔrɔlen a ye ne tɔgɔ da a baden kɔrɔkɛ de la n'o ye Bisiri ye a ye min fɔ n ye a ko a baden kɔrɔkɛ in ala ye ma furu nɔgɔya ye a ye furu fɔlɔ kɛ o muso tanyana filanan kɛra muso tanyana sabanan kɛra muso tanyana donc baden kɔrɔkɛ in yɛrɛ murutila a ye dugu bila a taara a kun fɛ donc entre temps ale fana taara sɔrɔsiya la parce que a ye 39-45 kɛla a y'o kɛ donc olu natɔra Bamakɔ donc sen na donc a fɔra olu ɲɛna ko ale ni a kɔrɔkɛ a balimakɛ ni bɛnna bon ala nana to olu nana Bamakɔ ka taa fo kɛlɛkɛyɔrɔ la ale segira ka na ale ni a balimakɛ in u ma se ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ fiyewu tuguni u tununa ɲɔgɔn na donc a ye denw sɔrɔ dencɛ caman ka mɔdenw fana caman sɔrɔ ne bɛ kɛ a mɔden 5nan bɛ mɔden 6nan ye a nana miiri a ye a balimakɛ tɔgɔ da ne la ne y'a ɲininka n ko mun na e m'a da mɔden fɔlɔw la n ko mun na e yɛrɛ ye den minnu sɔrɔ mun na e ma Bisiri tɔgɔ da olu la a ko ayi ale y'a da ne la kun min na ale yɛrɛ de b'o dɔn mais n k'a dɔn k'a fɔ Bisiri kɔni nisɔndiya de don nisɔndiya de don sinafɔ kan na sa kɛ voilà donc a ye min fɔ ne ye ko nisɔndiya de don donc mais yɔrɔ caman na dɔw b'a fɔ ko Busuru dɔw b'a fɔ ko Basidi dɔw b'a fɔ ko Basiriki o bɛɛ le ye Bisiri nin ye mais tɔgɔw u bɛ bɔ ɲɔgɔn na
ni yɔrɔw cogoyaw ye est-ce que y'a faamuya donc ne ni mɔgɔ n'an ma telew kɛ ni ne ko bisiri ni min tɔgɔ ye ko ba sidiki ou bien ni min tɔgɔ ye ko busura b'a fɔ ko n tɔgɔ ma donc ça dépend aw sigiyɔrɔw ani siyaw cogoya ani aw ka danbew cogoya est-ce que y'a faamuya. Donc il faut k'a fɔ yan nɔ k'a fɔ sɛnɛfɔw nɛn ma kolon kosɛbɛ. non sɛnɛfɔw nɔ kolon bɛ ka tɛmɛ miyankaw ni est-ce que y'a faamuya mais n'i sera arabu tɔgɔ fana ma donc i b'a sɔrɔ kɔrɔ mun dira ma ni nisɔndiya ye donc o kɔrɔ kelen de fana bɛ a fana na arabukan fana na donc an ka ɲininiw fana y'u jira an na k'a fɔ vraiment bisiri pusira olu bɛɛ de ye tɔgɔ kelen ye mais a bɛ dépend a arabu tɔgɔ a bamanan tɔgɔ a miyanka tɔgɔ ani a sɛnɛfɔ tɔgɔ la nisɔndiya plaisir cɛ plaisir i tɔgɔma sɔrɔ ana plaisir ka kɛ busuru ye cɛ donc est-ce que y'a faamuya mais tɔgɔ mun don tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ waso n'a ye ka da kan n mɔkɛ de y'a dan na a y'a dan na kun min na a y'o fɔ n ye bon yɔrɔ caman fana na ne fa yɛrɛ tun y'a essayer k'a bɛ tɔgɔ nin modifier cogo dɔ la donc o kɛlen ne kɔni ne ma sɔn fiyewu an bɛ n'o la sira a yirala k'a fɔ mɔgɔ kɔni bɛ yan bɛɛ tɔgɔ la a kɔrɔw fɔra e ye sira ye awɔ e ta ye jumɛn ye ne ye sira ye ne parce que bɛɛ histoire f'i tɔgɔ la n'an m'an ta fɔ ne fana tɔgɔ Aminata non sira bɛ histoire bɛ dɔɔnin fɔ sira kan mais sira kɔni denmuso fɔlɔ de sira ye sira fɔlɔ très généralement non sira c'est un nom commun nci c'est un nom propre mais sira c'est un nom commun a cɛman o ye soma ye musoman o ye sira ye u ye min fɔ an ɲɛna quoi somanɛ o ye denkɛ fɔlɔ ye cɛman ye quoi mais sira o ye musoman ye a bɛ ten tɔ de lagare voilà laban ye sira i y'a faamu voilà est-ce que bamakɔkaw t'a faamuya ten tɔ de sira kunbati hɛndati lagare kunbati ye filanan ye voilà hɛndati o dalen b'o kan ayiwa n'a donna o yɔrɔ la fili dɔɔnin bɛ na parce que filaw fɛ yen a bɛ i b'a fɔ filaw fɛ yen mɔgɔw ye empreinte dɔ ta ye o bɛ i b'a fɔ singa n'i ye kun b'a fɔ filaw fɛ yen o bɛ bɛn denmuso filanan ma dikɔ o ye denmuso fɔlɔ ye pɛndɔ o ye denmuso sabanan ye takɔ denmuso naaninan dadɔ denmuso duurunan dɛnbɔ o ye denmuso wɔɔrɔnan ye ani sɛbɔ denmuso wolonfilanan donc ani kunbati ninnu tɛ kelen ye kosɛbɛ bari olu ye ordre dɔ de ye olu bɛ hakɛ dɔ de fɔ bange nacogo la donc sira e fana ta ye wa a tɔ tora ne ta ye ne Aminata ko de anw ye sisan nɔ aw ye tɔgɔ importé len ye an tɔgɔ ye authentique ye aw ta nana n'aw tɔgɔ nana a tɛ taa tɔgɔ ko ɲɛɲini yɔrɔ min fɔ o la hali tɔgɔ importé an b'a jateminɛ k'a fɔ diinɛw de nana ni tɔgɔ ninnu ye diinɛ ninnu tun ye sɛbɛnfɛnw de ye ni a nana na cogo min na ni anw donna a la anw tɛ a kun ɲini n'o tɛ n'i taara arabu fana fɛ yen tɔgɔ in lasiru a fɔlɔfɔlɔ dara mɔgɔ min na i bɛ taa sɔrɔ ani nci ou bien ani sira ou bien ani marakacɛ a bɛ tali kɛ o dɔw la n'i ye arabu tɔgɔ dɔw jateminɛ hali kuranɛ kɔnɔ tɔgɔ dɔw ta badara aliyu tɔgɔ dɔ b'a la abdulayi tɔgɔ dɔ b'a la abdala abdurahaman o n'a ɲɔgɔnnaw tɔgɔ de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na o tuma k'a fɔ dɔrɔn a fɔlɔfɔlɔ de ma ɲɛɲini n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ dɔ b'a fana la n'an ko k'an b'o kɔrɔ ko fɔ marakacɛ marakacɛ walawalali kɛ parce que a yɛrɛ a ye miyanka ye mais ne ko ko marakacɛ dɔrɔn hakili tɛ marakaw de la marakacɛ i yɛrɛ tɔgɔ in ayiwa a ye ɲininkali min kɛ tɔw la hali ni o ɲininkali kelen ma kɛ ne la mais n b'a jaabi parce que tɔw y'a jaabi k'a fɔ tɔgɔ min bɛ marakacɛ tɔgɔ in sɔrɔla cogo di ani ne bɛ tɔgɔ in minɛ cogo di tɔw bɛɛ y'a fɔ cogo min na tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ i tɔgɔ denmisɛnninya kɔnɔ ni ani tɔw tɔgɔ tɛ kelen ye a tɛ fɔ ka caya a b'i gêner a b'i degun a bɛ k'i kɔnɔ k'i y'i dama mɔgɔ ye mais n bɛna yɔrɔnin min fɔ n yɛrɛ kelen ni kelen ka gundo la hali ni tɔw da ma s'a ma peut-être a bɛ bɛɛ la nin tɔgɔnin ninnu filɛ nin ye nin kɛra caman n'i ye nci lajɛ bi a bɛ sira min kan o ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye mais o karamɔgɔba de don ni a tɔgɔ tun ma kɛ nci ye
a tɔgɔ kɛra nji ye min na i bɛ taa sɔrɔ jamakulu ba tan cɛla ou bien caman cɛla ale kelen tɔgɔ ye a dama tɔgɔ ye donc o bɛ kɛ sababu ye ale ka dusu dɔ ta walasa a kana fɔ ko nji min ni a tun dɛnnen don kɛrɛfɛ tɔgɔ ko fanfɛla la o nji kelen in tora kɔ donc ale b'a ɲini o nji in ka valeur ajoutée dɔ n'a bɛ fɔ ka sanga dɔ ɲini k'o da tɔgɔ ko yɔrɔ min y'ale to kɔ dɔɔni parce que a tɔgɔ man ca donc a b'a ɲini ka cɛsiri dɔ fara walasa a tɔgɔ in ka kɛ ten donc ne yɛrɛ fana tɔgɔ la ne tɔgɔ Lasuru bɔra maraka dɔ de ye anw fɛ yen Miɲankala den tɔgɔ bɛ na nacogo caman na a bɛ na nacogo 5 ɲɔgɔnna na mais min ni o ka ca kosɛbɛ o ye tɔgɔ min bɛ na a yɛrɛ ma tɔgɔ min bɛ na a yɛrɛ ma tɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ na u yɛrɛ ma an y'a fɔ ni den wolola 1 2 3 4 5 wolo kana bila 7 na o tɔgɔ bɛ na u yɛrɛ ma hali ka bɛn ni diinɛw n'u nacogo ye o tɔgɔw bɛ na tɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ cogoyaw mɔgɔ dɔ nana ka na bɛn ni den jiginni ye sisan ni cɛ don a bɛ se k'a fɔ nin den a ye nin den in di ne ma o ye ale ye cɛ ye den min bangena sisan o ye cɛ ye furuko kuma tɛ o yɔrɔ la parce que o ye cɛ ni cɛ ye ale b'a fɔ sisan den in tɔgɔ ka da ne la ni o y'a sɔrɔ o ye fila ye u t'a ɲini yɔrɔ jan ka filaw bɛɛ sanga don olu la u b'a fɔ ko filakɛ ni numu don u b'a fɔ ko numukɛ ni maraka don anw fɛ yen a bɛ fɔ ko marakakɛ ni o y'a sɔrɔ a bɔra dugu jan dɔ la ka na ou bien bamuso taara o dugu in na mais a ka tin daminɛna yen nɔ ou bien a jiginna yen nɔ ni ne bɔra misali la ne muso bɔra Bamakɔ yan a taara Somaso ni a jiginna yen nɔ an tɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ jan an b'a fɔ de ko Soma ou bien Somasoka ni cɛ don a bɛ fɔ ni Bilaka don an b'a fɔ ko Bilacɛ ni o y'a sɔrɔ Kamɔnaka don a bɛ fɔ ko Kamɔna cɛ misaliw de don k'a fɔ dɔrɔn dugu fana bɛ tɔgɔ di den ma donc mɔgɔ fana bɛ tɔgɔ di den ma k'a sɔrɔ a ma kɛ a tigi yɛrɛ tɔgɔ jɔnjɔn ye parce que munna duw de tun bɛ duw sira taama ni e bɔra i ka du la sisan e ye du dɔ ciden ye i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ y'o ambassadeur de ye donc ni e ka du ye maraka du ye ou bien Bisiri ka du ye Sinafɔ du ye a taara Miɲanka du la Bisiri yɛrɛni kelen ka dɔgɔ a ka du kungo la ale ye du représentant ye a taara yɔrɔ o yɔrɔ kabila représentant dɔ yen nɔ ni a tɔgɔ dara ko Bisiri kelen o ye an kɛlen ka Bisiri woloma ka bɔ a badenw cɛ la mais n'an ko Sinafɔkɛ sisan o ye Bisiri n'a ka kabila bɛɛ valeur donnée u la u bɛɛ ye tɔgɔma sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛna fɔ ko n kelen ta ye den ye mais kabila bɛɛ b'a fɔ ko anw tɔgɔma ne tɔgɔma n tun bɛ fɛ ka ɲininkali k'o la ko sisan ni maramu lajɔlen don e dun y'a ŋaniya ni maramu jiginna dɔrɔn o kɔni b'a tɔgɔ da n fa la o dun o ŋaniya sigilen don e fɛ f'i y'a kuma fɔ ni kasugu mana na mankan a tɛ kɛ mankan ye ni nin kasugu nana a mankan t'a la parce que mɔgɔ min ni o yɛrɛ bɛ na fɔlɔ n'o bɛ sɔn k'i bolo bɔ den in nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ sira gɛlɛn dɔ bɛ i n'o ni ɲɔgɔn cɛ ne ka misali la sisan min ni ne tɔgɔ dara olu ka kabila la marakaw maninkaw de don kɛlɛcɛfarinw de tun don mais sigidaw la n'i bɔra yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la ko kɛlɛcɛfarin fila tɛ bɛn sigiyɔrɔ kelen na ni dɔ min majigin dɔ ye parce que min nana kɔsa fɛ o de b'i majigin sigibaga ye o tuma manden bɛ ci wagati min na mandenkaw jɛnsɛnna ne bɛnbaw maninkaw de don ketaw ne tɔgɔ dara minnu na olu ye ketaw de ye u bɛnbaw ye ketaw de ye kɛlɛcɛfarinw tun don u jɛnsɛnna manden jɛnsɛnnen u taara fan caman olu sigiyɔrɔ taara bɛn Miɲankala ma Miɲankaw fɛ yen a wagati la n'i tɛ mejo fɔ mejo kɔrɔ Miɲanka na ne ko ni mɔgɔ min tɛ ne ko fɔ u b'i kɛ siya fila de ye bamanan ani maraka surtout mɔgɔ min n'o bɛ jago kɛ donc o la ketaw a fɔra olu ma ko marakaw donc o b'a sɔrɔ mara fana kɔnɔ u tun bɛ kɔfɛ dɔɔnin parce que cɛfarinw tun don ni nana n'i sɔnna k'i majigin dɔrɔn dɔɔnin bɛ bɔ i jɔyɔrɔ la donc olu o fɛnnin tun bɛ yen o stigmatisation tun bɛ yen o bolokofɔyanni tun bɛ yen ne tɔgɔ dalen o kɛra halisa k'a jira o Miɲankaw minnu ye yen sigibagaw ye maratigiw ye ani dunan minnu nana o tuma u bɛɛ ka bila niveau kelen na ne tɔgɔ dara ten wa tɔgɔ in ka di n ye fana. donc pour que i ka kuma segin kɔ dɔɔnin i b'a ye tɔgɔ fila bɛ mɔgɔ dɔw la d'abord ni muso kɔnɔma don n y'a ŋaniya ko n'a jiginna n b'a tɔgɔ da su saba la a jiginna den kɛra muso ye a bɛ jigin don min na e min nana bɛn ni a ye e fana ko k'u ka den di e ma
donc dɔw bɛ a lajɛ ka tɔgɔ in fila bɛɛ da a la ɲɔgɔn fɛ o de b'a kɛ mɔgɔ caman tɔgɔ ye fila ye caman tɔgɔ bɛ kɛ fila ye pour que fɔɲɔgɔn kana na bon tɔgɔ fana filɛ nin ye n'i y'a ŋaniya k'i b'a da nin na n'a kɛra mɔgɔ tigitigi n'i m'a da la dɔrɔn a bɛ sa ah oui ça c'est vrai mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a ŋaniya k'i bɛ den tɔgɔ da u la n'i m'a da u la u bɛ sa bon anw tɔgɔ kolon ninnu fana filɛ nin ye voilà anw tɔgɔ ninnu fana filɛ nin ye ni a nana sira dɔ fɛ hali sini a juguw bɛ yen nɔ ni nci nana fo ka nci t'a la ni ma nci ta den na dɔrɔn a bɛ segin donc o kɔni i bɛ nci t'a la hali n'i bɛ dɔ d'a kan nci kɔni bɛ t'a la diyagoya mais est ce que nci denkɛ fɔlɔ ye nci ye wa an bɛ tila ka nɔ nci bɛ tila k'o ɲininkali fɛ walasa ka tɔgɔ ko ninnu k'a ɲɛɲini halisa parce que caman bɛ tɔgɔ in bɛ caman la caman ti tɔgɔ sɔrɔ la i b'a fɔ ninnu bɛ cogo min na sira donna dugu kɔnɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ jumɛn don Bamakɔ don ka tɔgɔ ninnu walawala an ye sira i donna dugu kɔnɔ i ye min sɔrɔ n b'a ɲini fɛ i k'o yira an na. awɔ an ka jɛ min an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ok sira. olu bɛ yen c'est comme si i n'a fɔ entendu ninnu ka taa se empereur ninnu ma olu bɛɛ n'a kɔrɔw de don antinbɛ ninnu ka taa se a ka ca quoi a ka ca bon saba la ne bɛ se ka mun d'aw ma n bɛ mun dɔn n bɛ se ka ambasagu fɔ aw ɲɛna n'i ko ambasagu par exemple an b'a o ye ala de ye sago i sago ala sago i sago sa caman bɛ sɔrɔ i n'a fɔ ala ye den kelen de nɔgɔya i ye donc ala sago i sago olu bɛ yen bon ka b'o la tuguni ka taa se entendu ninnu ma entendu fana i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ olu ye musoman 2 ye ka taa se musoman 3 ma donc olu dɔgɔnin bɛ se ka kɛ cɛ ye donc u bɛ se k'o da entendu la olu fana ni bon tiɲɛna an kɔni an fɛ yen o tɛ yen a kɔni bɛ yɔrɔ dɔw la mais o t'anw fɛ yen i ye sansi sɔrɔ tɔgɔ min na o bɛ wele i la hali village la tɔgɔ min dalen n'a fɔra ma entendu o de bɛ wele i la n'i nana Bamakɔ yan n'i nana Bamakɔ yan o de bɛ wele i la parce que an b'i dɔn n'o de ye parce que an tɛ fɛ an ta ka tunu quoi an ka village la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ kɔni fɔ hali mais tɔgɔ wɛrɛ tɛ e la yen nɔ est ce que ne bɛ o tɔgɔ dɔn ne tɛ o tɔgɔ dɔn dɛ i miiri ka ɲa awɔ tɔgɔ yɛlɛ b'ara o ye jumɛn ye o ye dɔnmɔlɔ de dɔnmɔlɔ mais munna e ye dɔnmɔlɔ in bila ka kɛ ali cɛ ne de ma bila o ne mɔkɛ ni ne mɔmuso ninnu olu de ye dɔnmɔlɔ yɛlɛma ka kɛ ali ye Hama Jalo hama e ka nin hama in kɔrɔ hama kɔrɔ bon fulaw kɔni fɛ n b'a dɔn min na o ye den fɔlɔ de ni ye den bangena ni ye den cɛman fɔlɔ fulaw b'a fɔ ma ko hama hama mais e kun bɛ fila dugu la fo ka ne se yan nɔ e ma tɔgɔ wɛrɛ foyi da i tɔgɔ in kan i ma fɛn sɔrɔ min bɛ digi la tɔgɔ ko in na non tɔgɔ in yɛrɛ de ka di n ye a ka di i ye mais i danna cogo min na a diyara n yɛrɛ o cogo mais i kɛrɛfɛ mɔgɔw u ma difficulté ye i tɔgɔ in na ayi sabu anw bolo tɔgɔ duman do tɔgɔ gɛrɛjɛgɛma do fana o kumana hama tɔgɔ garisɛgɛ de ka di o ka di kɛ denfɔlɔya tɛ gɛrɛjɛgɛ da ye an ma ye diɲɛ fɔ den fɔlɔ ya o ye garisɛgɛ dumaya da ye k'a yira an ka invité la k'a fɔ k'u tɔgɔ ninnu ka di kɔrɔw ka di n b'a ɲini aw fɛ ni aw b'aw tɔgɔ da i b'a fɔ ni tɔgɔ da bɛ ka kɛ a ye taa a denbayaw la a ka taa tɔgɔ ninnu histoire fɔ parce que tɔgɔ in bɛ da minnu na u tɛ tɔgɔ ninnu kɔrɔ dɔn cɛ filɛ k'a ta fɔ ale kɔni b'a dɔn a fɔra ale dugu la dɛ mais n'a bɔr'o la ale tɛ foyi wɛrɛ dɔn a la donc ne yɛrɛ de b'o ɲini aw kelen kelenna fɛ yan nɔ parce que aw tɔgɔ ninnu c'est spécial aw tɔgɔ ninnu ka di c'est une chance sisan nci sira ka question posée kunna e ye nci ye e tɔgɔ nana nci parce que i ye denkɛ fɔlɔ ye e denkɛ fɔlɔ e y'o kɛ nci ye yan ne ma denkɛ fɔlɔ kɛ nci ye o kɛra tɔgɔda ye o kɛra tɔgɔda ye o tɔgɔ dara mari fana ye maninka tɔgɔ ye bon tiɲɛ na n m'a ɲini k'a dɔn ni denkɛ fɔlɔ don ni denkɛ filanan don mari kɔni ye maninka tɔgɔ de parce que a dara min na o ye maninka ye voilà tɔgɔda in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la n'an y'a lajɛ fɔlɔ-fɔlɔ la de nin tɔgɔ ninnu tun bɛ na n'a fɔ nci ni fɛn ninnu marikacɛ ni fɛn ninnu kana fɔ ko fɛn ninnu dɛ an tɔgɔ ma ko fɛn ninnu est-ce que lajɛ ko fɛn ninnu an tɔgɔ yɛrɛ de fɔ sisan mais an y'a ye sisan a tɔgɔda kɛlen don jine n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ne ye den fɔlɔ sɔrɔ n b'a tɔgɔ da n ba la ou bien n ye den fɔlɔ sɔrɔ n cɛ b'a tɔgɔ da a ba la n b'a da n ba kɔrɔmuso la n'a sera ne yɛrɛ muso ma n b'a da n ba la mais mun na est-ce que explication dɔɔni b'aw bolo o ko la oui explication min bɛ ne bolo o ye sa tɔgɔ kan ka kɔrɔnkɔrɔn de
tɔgɔ bɛ kɔrɔnkɔrɔ cogo di ne ba ye e ye ne ye den sɔrɔ ne tɛ fɛ e tɔgɔ ka tunu mais i tɔgɔ da ya sinon ne yɛrɛ tɔgɔ dara n ci tɔgɔw dalen don mɔgɔw fɛ olu den tɔgɔ da ne yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ la an tɛ siya kelen ye an tɛ jamu kelen an tɛ bɔ dugu kelen na mais n'i ye mɔgɔ kanu i bɛ se k'i tɔgɔ da la i ye ba ko jara ye kosɛbɛ i tɛ fɛ a ka tɔgɔ ka tunu a image ka to i ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ i bɛ se ka i den tɔgɔ da a la bon o ye ne yɛrɛ ka faamuyali ye komi n ma don fɛnɛ kɔnɔ k'o ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ k'a dɔn ka i bilasira i n'a fɔ i ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogo min na mais ko maraka cɛ bɛ yan nɔ ale bɛ se ka caman fɔ an ye ou bien ni min bɛ fɛ ka jaabi min di. ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la anw bara anw mɔcɛ tant que aw sɛnɛfɔw bara tant que an mɔcɛ bɛ yen an fa t'an tɔgɔ da fiyewu mɔcɛ de bɛ tɔgɔ da kɛ k'a ta an faw la ka se anw faw ka denw ma mɔcɛ de b'a tɔgɔ da fo ni mɔcɛ tanyana ni mɔcɛ tɛ yen tuma min donc faw bɛ sɔrɔ k'a fɔ an b'a fɛ ka den tɔgɔ da nin na mais tant que olu fa bɛ yen jamais anw fana c'est la même chose effectivement anw den mana i mana den sɔrɔ a kɔni e kɔni den don mais tɔgɔ ko tɛ ɲɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ e t'o décider dɛ effectivement tant que fa bɛ yen fa de b'a décider o ye tiɲɛ ye donc fa ni ba bɛ se ka ɲɔgɔn ye an ka den tɔgɔ da nin na mais e mun kɔni ye den yɛrɛ wolo fa ye ani mun ni den wolo ba ye aw tɛ ɲininka yɛrɛ a bɛ wele k'a fɔ den tɔgɔ dara n'a banna tiɲɛ don o bɛɛ b'a fɔ kabila kow de don halisa jiginɛ bɔnɔ a bɛ fɔ a ma yɔrɔ dɔ la ko bɔnɔ bɛ mara la o tuma a bɛ tile bɛ dutigi de bolo ko nɛgɛ bɛ dutigi de bolo a ka d'a ye ɲɔ ka bɔ wagati min na ani quantité min hakɛ min bɛ bɔ a bɛ bɔ o wagati de donc nin tɔgɔko in bɛ a toujours a bɛ mara cogoya de bolo mara ka to so a kuma ka maratigi kɛ maa kelen ye o de ye laɲini ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de a bɛ faamu a bɛ sinakaw fɛ yen cogo min na a bɛ miyankaw fɛ yen a bɛ bamananw fɛ a bɛ siya caman na tɔgɔ bɛ bɔ kabilatigi de yɔrɔ ka tɔgɔ di hali o min fana filɛ nin ye tiɲɛ don kabilatigi bɛ tɔgɔ da mais den fa fana u b'a ɲininka kuma dɔ la yarɔ dafalen t'i la wa parce que dɔw b'u dafalen i mana taa tɔgɔ dɔ da a la ka sɔrɔ fa y'i dafalen fɛn dɔ la a bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que ni n ka fɔ n ka kuma kɔnɔ wagati dɔ la n'i dafalen k'i bɛ den tɔgɔ da fɛn min na n'i ma den tɔgɔ da la i dafalen min na effectivement bamakɔka caman tɛ dafalen dɔn i ye dafalen min fɔ dafalen den bɛ yen tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen denko gɛlɛyara u bɛ se k'u dafalen diinɛ na ka i n'a fɔ n'i ye den sɔrɔ n bɛ tile hakɛ nin sun da bɛ falen i dalen don fɛn min na maraw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ye ton ye a bɛ fɔ ko ɲaton dɔw b'a fɔ kɔmɔti namati etc ni o den sɔrɔla sisan i bɛ taa sɔrɔ o den ni o tɔgɔ de bɛ na ni den min dafalen kɛra nama na denko la i bɛ taa sɔrɔ o den tɔgɔ ni zie don a bɛ fɔ ko namaze mais sisan sira fɛnɛ b'o la parce que maninkadugu la sira juba fila bɛ yen nɔ mɔgɔw b'u dafalen o la o siraw fɛnɛ bɛ yen nɔ o de to n da ma se ale ka sira o yɔrɔ ma o siraw bɛ yen kɔ siraw bɛ yen sira wɛrɛw bɛ yen fan wɛrɛw fɛ mais min ka surun ni bɛɛ b'o dɔn tuma caman o ye sira kelen in de ye i ye min fɔ n'o bɛ bɛn denmuso fɔlɔ ma yɔrɔ dɔw la mais sisan tɔgɔda ninnu na a bɛ bɛɛ concerné bɛɛ bɛ se ka répondre tɔgɔda ninnu na est ce que aw ka tɔgɔ ninnu parce que c'est tellement sacré est ce que n'i ye tɔgɔ da aw la kɔlɔlɔ tɛ o tɔgɔmani sɔrɔ kɔfɛ yan bon ne kɔni ta ça dépend a tɔgɔmani bɛ n'a minɛ cogo min na parce que au début ne man tan accepter dɛ ne ka don caman ekɔli la taga yɛrɛ tun bɛ dabila ko in kama parce que n taatɔla ekɔli la n'u b'a cɛ fo n ka fini bɛ fara n bɛ segin ka taa so n tɛ taga ekɔli parce que u ko n ma ɲɔgɔn ci ne kun tɛ ɲɔgɔn in fɛ koyi i tɔgɔ de ye ɲɔgɔn ye o sira i ma k'i tɔgɔ de fɛ tɔgɔ ko in bɛ cogo min na tɔgɔ fɛnɛ yɔrɔ dɔ la n'i y'a jate minɛ tɔgɔ bɛ komi waleɲumandɔn b'a la mais tɔgɔ fɛnɛ ye dakan ye dɔw bɛ yen nɔ olu tɔgɔma sɔrɔli ma nɔgɔ parce que hali ni mɔgɔ y'a ŋaniya sa k'a b'a da surtout ko susaba sisan a bɛ se ka kɛ sisan ne mɔgɔ dɔ bɛ ne ye a bɛ diya ye a b'a fɔ sisan k'a bɛ na ne tɔgɔ da n balima dɔ mais a furula cɛla ka kuma olu b'a fɔ ko susaba wa tɔgɔ fɔ cogo a tigi yɛrɛ a bɛ siran a bɛ annulé ya parce que tɔgɔ fɔ cogo mais sisan nɔ mɔgɔw bɛ ka susaba in dɔn kosɛbɛ n'o tɛ fɔlɔ a ko ma nɔgɔn ne yɛrɛ susaba in j'ai mais tɔgɔ in ka di ne yɛrɛ parce que ne tɔgɔ yɛrɛ mɔgɔw kɛlen don ka valeur don a la dɔw b'a fɔ la Suza Susi ya 3 millions ya ne tɔgɔ yɛrɛ ka di ne yɛrɛ ya susaba ka o yɔrɔ la
nin ye tɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ da a bɛ kɛ maloyala ko ye a bɛ kɛ maloyala ko ye mais tɔgɔtigi yɛrɛ de bɛ a ka cɛsiri ni a yɛrɛ ka mɔgɔlandiya bɛ tila ka tɔgɔ in valoriser ka tɔgɔ in kɛ tɔgɔ ye fo mɔgɔw b'a da i y'a ta misali fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ hali a ma mɛn an ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen mɔgɔ caman b'a dɔn Kafuguna Kafuguna n'i y'a ta sinafɔ la i n'a fɔ Miɲankala a kɔrɔ de ye den min sunugun a kɔrɔ de ko sunugun den min filila ɲamangolo ninnu o den ninnu fana bɛɛ nɔfɛ i b'a sɔrɔ tariku dɔ de b'a nɔfɛ a tɔgɔ ninnu bɛ da kuma kelen kelen i bɛ taa sɔrɔ an ye tɔgɔ fɔ sisan 7 musow ni cɛw la mais i bɛ taa sɔrɔ i b'o 7 sigiyɔrɔma 2 ɲɔgɔnna kɛ i tɛ Kafuguna in n'a ɲɔgɔn sɔrɔ parce que dafalen den de don i ye ɲininkali dɔ kɛ ko dafalen den tɔgɔ dɔw bɛ yen est-ce que olu bɛ se ka da mɔgɔ la ka sɔrɔ ko kɔlɔlɔ t'a kɔ wa dɔw bɛ yen olu b'a fɔ u denw ye u n'u kɔla ye bisiri bɛ se ka o sɛbɛntiya k'a fɔ mɔgɔ kana nin tɔgɔ in da mɔgɔ kana nin tɔgɔ in da a bɛ yen ne yɛrɛ bɛ a dɔw dɔn a y'a gɛlɛya ko mɔgɔ kana nin tɔgɔ in da a y'aw pan nin tɔgɔ in kunna tɔgɔ bɛɛ n'a kɔlɔlɔ don kalakala wa e y'i bolo tu yiriba la dɛ o fana tɔgɔ b'a dama kalakala in sɔrɔla min fɛ wa k'an to ɲin'a la an taara dugu dɔ de la ko kɔna kɔnɔnin de bɛ yen nɔ kalakala in ye pouvoir sɔrɔ koyi parce que sisan nɔ ni mɔgɔ ye kalakala in fɔ dugulen de don dugulen dɔ ye nin fɛ yan ya kɔna ne taara kɔna de kɔnɔnin dɔ de bɛ kɛ ji sanfɛ kalakala de don kɔnɔnin ka di dɛ kɔnɔ in o y'a sɔrɔ ni fasalen don kɔnɔnin tuluma in ne ko fasalen don kojugu ça fait ça non e yɛrɛ bɛ écoledenya dɔn n'u ye tɔgɔ min da i la i bɛ sa ka to yen sina ka tɔgɔ in kɛ na ko ne tɔgɔ ko kalakala sisan nɔ kalakala yɛrɛ fɔbaga ye Aminata Kɔnɛ ne y'a ta juru sara n'o tɛ su fɛ mɔgɔ caman mana n'i ye ne wele ko kalakala dɔrɔn ko dugulen dɔ y'a fɛ yen Bodoro e tɔgɔ in a ka ca aw ka so kɔnɔ a man ca anw fɛ yen a man ca aw fɛ yen a ka di don n'a nata la e ka tɔgɔman caman sɔrɔ k'a fɔ ko Bodoro tɔgɔ in tɛ e gêné ni foyi ye dɛ parce que dɔ fana sigilen bɛ ne mana tɔgɔ in fɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ ne mana tɔgɔ in fɔ dɔrɔn ni muso in bɛ yɛlɛ tɔgɔ dumanin dun don Ami k'a f'i ɲɛna k'u kana to ka yɛlɛ an tɔgɔ la o de y'a to an bɛ ban u ma o a bɛ yɛlɛ an tɔgɔ la mun na de mais Buduru yɛrɛ y'a fɔ k'ale tɔgɔ in yɛrɛ ye kaso Buduru ko Bodoro Bodoro ko ale tɔgɔ ye kasonga tɔgɔ ye kasonga de ye nin yɛrɛ ye mais ne yɛrɛ ma deli ka Bodoro in mɛn tɔgɔ la ne ma deli ka mɛn c'est la première fois i n'a fɔ n ci fɛnɛ i ma deli ka n ci mɛn e tɛ maliyɛn ye Mali kɔni kɔnɔ yan bi alhamdulilayi bi kɔni alhamdulilayi nci ka ca dɛ mais an ci nafama fɛnɛ tɔ tora ne kelen de mais c'est ça donc tiɲɛ na moi je pense que aw tɔgɔ ninnu ka di aw ye problème fitininw sɔrɔ a daminɛ na parce que aw kun ka dɔgɔ aw kun tɛ tɔgɔ ninnu kɔrɔ dɔn mais sisan a ye tɔgɔ ninnu kɔrɔ dɔn a ka di ne ye n bɛ segin a kan n'aw b'aw tɔgɔ di mɔgɔw ma a ye tɔgɔ ninnu n'a kɔrɔw fɔ parce que c'est des choses n'an m'an kɔlɔsi tɔgɔ ninnu bɛ tunu mamiw ni joliw ni ka sɔrɔ tɔgɔ ninnu c'est tellement a ka di a kɔrɔ ka di a ka joliw b'u kan effectivement i y'o yɔrɔ min fɔ o ye tiɲɛ ye a ye yɔrɔ min fɔ o ye tiɲɛ ye sisan ni mɔgɔw bɛ tɔgɔ da u bɛ tɔgɔ da ka tila ka taa tɔgɔ wɛrɛ fana da k'a kɛ i b'a fɔ tɔgɔ dɔw n'i y'u kɔrɔw da ɲɔgɔn kɔrɔ arabukan fara a bamanankan kan i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la kɔrɔw yɛrɛ kɔ donnen don ɲɔgɔn ma donc ni ne kɔni ye tɔgɔ o tɔgɔ da ne tɛ tɔgɔ wɛrɛ foyi fara a kan o de la karisɔ bɛ ne fɛ yen i n'a fɔ ne ba tɔgɔ ye karisɔ karisɔ kɔrɔ denmusonin min wolola dimanche donya fɛ donc a kana wele Mamina a ka di ne ye sisan parce que an ka fɛn émission bantɔ don bɛɛ k'i tɔgɔ fɔ kelen 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 k'a pan ne kunna kana tan Bodoro i k'i tɔgɔ fɔ Njiga tɔgɔ fɔ ka na c'est tellement beau kuma wɛrɛ foyi tɛ d'a kan i tɔgɔ ni jamu fɔ dɔrɔn Njiba tɔgɔ n'a jamu fɔ ne tɔgɔ Bodoro Jalo Nji Traoré Susaba Sissogo Maraka cɛ Dawo ɲɔgɔn jate Siri Kulibali sira i t'a la mɔgɔ nin bɛ kɛ an ka émission kuncɛlen k'a fɔ a ɲɛna aw k'an bɛn sini ni heure kelen na Renouveau Télé la vraiment an ka invité aw merci aw ciao ni baraji ok bye bye Jidaka Jiuka Sambalanyo Dambe Poisson Gazima Uka Sambalanyo Jidaka Dambe Poisson Gazima Omini Gadi Daka Amini Gadi Wajitu Mama Jidaka Dambe Poisson Gazima Omini Gadi Daka Amini Gadi Wajitu Mama Dambe Jidaka Sumalempa Omini Gadi Dambe Yujela Sambalanyo Amini
kadi waji tumama Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanyoka, Ziujela Samalanyo, Amini Kadi. Wasona ni moro embora, wasona me, wasona tele elembora, wasona me, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be joua, iduni ele mizede bana, wasona me. Papa nana kabo barayola dame dona oduye buru kela kondanali de una na kabo tolondi ala dame dona oduye wolo de una kontale maninga wo bosonda me fila wo basonda me tenevo wo basonda me baba wo basonda me dobu bugo produit par Sémé agroalimentaire. Eskay Jitumum bala bala sabali bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye ko sebe ce ngununu kan do bidu uno sande komu ko mugutanye ye dagaba kan blanti bla he o kembe ka mugu miyabi ala doron de bodo o nga ciciliba o ce tension to ni diabete to ka ce afura ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu yere fleni ni ye asunkoro jabali to ni tension to ka ce afura ba dama o teta kunfɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako.